नमस्ते। एथर आमे आलोचना आरंभ करिबा प्रबंध संपर्क रे एवं ताहा हेउची तरंग ओ तड़ित। प्राबंधिक हेउछंती चित्तरंजन दास। तरंग ओ तड़ित एक प्रबंध संकलन जहा मध्यरे स्थानित होईची 12टी प्रबंध एवं तन्मध्यरु आमर पाठ्य होउची प्रथम 5टी यथा तरंग तड़ित, बोरिस पास्तरनाक, रूस साहित्यर अन्य पथ। तृतीय रे जर्मान जीवनर अंतसूत्र। चतुर्थ रे आधुनिक जर्मान साहित्य। पंचम रे जानिबा ओ बुझिबा एक द्वंद्वर स्पष्टीकरण। तेबे तरंग ओ तड़ित प्रबंध संपर्क रे आलोचना करिबा पूर्वरु संक्षेप रे चित्तरंजन दासंक बाबदरे जदि किछि कहिबार प्रयास करा जिवो ताहेले ये प्राय एक रकम असंभव व्यापार। किछि वर्ष तले जणे लेखक लिखिथिले ओडिशा रे दुई प्रकार लोक अछंती। दले चित्तरंजन दास को जानी छंती आउ दले चित्तरंजन दास को जानी नाहंती। तांको जीवनर अनेक खूब गुरुत्वपूर्ण घटना बाबदरे सुनिले चकित हेबाकु मध्य पड़े। तांकर जीवनी आमे ताकू आत्मजीवनी मध्य कहि पारिबा। मित्रस्य चक्षुषा पढ़िले जानी पारिबे। तथापि एठी लोभ संवरण करी माने करी न पारी कहि दउची। तांकर संक्षेप रे जन्म होउची 3 अक्टोबर 1923। जन्म स्थान होउची बागलपुर कटक। पितांक नाम खुशाली चरण दास। माता होउछंती हीरामणि देवी एवं 5 भाई रे से होउछंती सभा सान। तांकर देहांत 16 जनवरी 1911 मसीहा रे। तेबे आमे निसंदेह भावरे कहि परिबा व्यक्तिगत भावरे मोर भाग्य प्रायतः 1990 मसीहारू 2011 मसीहा पर्यंत तांकर निबिड़ सानिध्य रे मु आसीछि। मास मास वर्ष वर्ष धरी भेट होईछि। एकाठी अनेक समय आमे अंतरंग भावरे कटेइछे। अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना करिछे। अंततः तांकर मार्ग को अनुसरण करिबा तांकर ज्ञानर समुद्ररू बुंदाए मात्र को ग्रहण करिबा पाई आमे प्रयास करिछे एवं से प्रयास अद्यावधि वर्तमान। एई चित्तरंजन दासंकर जो घटना कथा कहूतिली जे से जते बेले कटक रानीहाट स्कूल रे पढ़ु थांती संभवतः 10म श्रेणी एवं दिने कोनोसी एक सभारे स्कूल रे अनुष्ठित होउथुवा सभारे नेताजी सुभाष चंद्र बोसों को अतिथि हिसाब रे निमंत्रण करा जाइछि। सेते बेलकु सुभाष चंद्र बोस भारत वर्षर जणे सेनानी हिसाब रे मुक्ति संग्रामी हिसाब रे स्वाधीनता संग्रामी हिसाब रे निजर को प्रतिष्ठा करी थांती। मसीहा मोर ठीक मने पड़ू नहीं। रानीहाट स्कूल को जेते बेले तांको निमंत्रण करा हेची एवं पिलामानंक तरफरु तांको जो संवर्धित करिवे स्वागत करिवे सेथि पई लेखिबार दायित्व जहा उपरे पड़ीची सेई भाग्यवान छात्र थिले चित्तरंजन दास एवं सेई लेखाटी मध्य पढ़िबा पई तांको अनुमति दिया जाइथिला। से ताकू सेई नेताजी पाखरे
पाठ करिथिले निजर जीवन संपर्क रे से विभिन्न जगार कहिसंती मध्य जे मोर भाग्य मु एका समय रे महात्मा गांधी रवींद्रनाथ और श्री अरविंदंकर सानिध्य रे दर्शन रे निकटवर्ती हेबार से सुजोग पाइछंती। आहुरी अनेक ऐतिहासिक महात्मा मानकर से सामीप्य लाभ करिछंती। सेई भितरे आमे फ्रॉयडंकर जो शिष्य मानक भितरे एडलर यूंग होउछंती तांकर सीधा सड़क गुरु जोटा कोपेनहेगन रे से मनोविज्ञान पढ़िबा बेले एडलर यूंग होउछंती तांकर गुरु। तेबे आमे से आड़ को जीवा नहीं। तांकर लेखा लेखी बा तांकर संक्षेप रे जदि तांकर परिचय संपर्क रे कुहा जीवो 200 रु अधिक पुस्तकर से होउछंती रचयिता। माने से स्वाधीनता संग्राम रे प्राय 2 वर्ष जेल रे थिले। जेल रे थिला बेले से तांकर जो सहबंदी मानकर पाखरु से शिखी नेले उर्दू भाषा एवं सेही क्रम रे से तिब्बतीय भाषा ठारू आरंभ करी पाखापाखी 20-22 टी भारतीय और विश्व भाषा से पढ़ी लेखी कहिबार योग्यता अर्जन करिथिले। तेणु एई विचक्षण व्यक्तित्वर जदि कुहाजिब परिचय साधारण रे प्रकाश करिबा असंभव रकमर व्यापार। एकाधार रे स्वाधीनता संग्रामी, अध्यापक, साहित्यिक, मन समीक्षक, समाज तत्वविद, अध्यात्मवादी, मानववाद, संपादक, अनुवादक आहुरी एमिति केते कौन बोली कुहा जाई पारिबो। आमर अध्यापक प्रफुल्ल चंद्र मिश्र गोटे कहिसंती जे पिलांक ठारू बुढ़ा अशिक्षित ठारू आरंभ करी उच्च शिक्षित नवीन ठारू प्रवीण पर्यंत गाँरु सहर पर्यंत प्रलंबित तांकर संपर्क। कारण जीवन कहले से निजकू जोड़ीबार कथा ही कहिसंती। किंतु सबु वर्गर मनीष मानक भितरे माने 3 पीढ़ी जेजे बापा तांक पुओ नाती समस्तंकर से आदरर चित्त भाई। तेणु प्रथमरु कहितली ओडिसा रे 2 प्रकार लोक अछंती। दले जानिथिबे प्रोफेसर चित्तरंजन दासन को संभवतः आउ दले जानिथंती से होचंती चित्त भाई। चित्त भाई कहले सेही एक उज्जवल व्यक्तित्व एवं प्रबंध साहित्य रे तांकर जेतिकी रचना अछि से संपर्क रे आमे जदि कहिबा जे समुदाय तांकर ग्रंथ गुड़िकर संख्या प्राय 200 एवं सेही क्रम रे प्रथम रे से जदियो कविता रचना आरंभ करिसंती ताहा होछि 2 अध्याय 1948 मसीहा बोली उल्लेख रहिछि। तेबे परवर्ती समय रे से प्रबंध एवं अन्य रकमर रचना उपरे अधिक गुरुत्व दैछंती। गद्य रे नेपाल पथे 1949 रे ता प्रकाशित होईछि। 1951 रे अच्युतानंद और पंचसखा एवं 1952 मसीह रे ओडिशार महिमा धर्म होउछि तांकर अन्यतम सफल आलोचना गवेषणा मूलक ग्रंथ। तेबे परवर्ती समय रे से जहाँ रचना करिसंती तन्मध्य रे शिला और शालग्राम 1958 मसीहा, समाज परिवर्तन और विकास 1968, केते दिगंत 1981, तरंग और तड़ित 1975 जदियो तार प्रकाशन समय होउछि 1962, माँ निषाद 1976, एकलव्य कहानी और अन्यान्य प्रबंध 1987, जातिरे मु जवन 1979, शिक्षारु संक्रमण 1981, संस्कृति और ओडिशा 1981, गांधी गोपबंधु 1981, नख दर्पणेन 1982, पश्यति दिशि दिशि 1986, अरम्य रचना 1987,
ओडिशा ओ ओडिशा 1988, साहित्य ओ समय होची 1989 एवं गोविंद उद्गाता सहित सम्मिलित भाव में ताहा प्रकाशित होईची। बहिर नाम होची एवं समय होची 1989। आउ एक दृष्टि रे 1990, नेता ओ नारायण 1990, डायरी साहित्य रे तांकर चर्चित ग्रंथ एवं से बाबद में आम जानिथिबा ताहा होची रोहितर डायरी आउ जंगल चिट्ठी। रोहितर डायरी संख्या संभवतः 23 रु 24 खंड एवं ता बाहरे आहुरी अनेक रचना अछि, जेमिति आमे कहि परिबा संथ साहित्य, श्री अरविंदर दर्शन आधारित विभिन्न रकम प्रबंध रे मातृभवन पत्र, नुआ शिक्षा नुआ विश्वास, देव मुहूर्त, नुआ शिक्षार आह्वान, नुआ शिक्षार पद्धति, शिक्षा और चेतना, नुआ शिक्षार प्रस्तुति, चेतनार उन्मीलन, पाहाच परे पाहाच, एमिति माने 200 पाखापाखि तांकर होची पुस्तक, 200 लिपिबद्ध पुस्तक से बाबद रे तथ्य अछि एवं तांकर प्रकाशित पुस्तकर सूची एवं तार मुखबंध संपर्क रे गोटिए पुस्तक छपा हेची। तार नाम होची जीवन एवं दर्शन, दर्शन ओ जगत एवं तार संग्राहक होचंती अमर भाग्यधर साहू, प्रकाशक होचंती पथिक प्रकाशनी भुवनेश्वर। चित्तरंजन दासंकर रचना करिथिबा सबु ग्रंथर तालिका सेही पुस्तक रे स्थानित हेइची। प्राबंधिक चित्तरंजन दासंकर लेखा प्रसंग रे मध्य चमत्कार गोटे प्रबंध अछि, जोटारे आमे सबु बेले उत्तर खोजु जने लोक काहींकी लेखे। जेते बेले चित्त भाई को बा चित्तरंजन दास को पचरा गला जे काहींकी लेखे बोली आपण कहंतु, आपण काहींकी लेखंती बोली, सेठू तार प्रथम धाड़ी रे ही से उत्तर देइछंती जे ए कथा पचारिबा को आपण किए। तेबे एही प्रश्नटीर उत्तर देई मु गोटिए कथा कहिबी जे मु भल पाए बोली लेखे, मु भल पाई बोली लेखे। भल पाई पारिले जाई जीवन को सत भल लागे, मते जीवन भल लागे, जीवन को ए जाए बाही आनिथिबा अतीत भल लागे, जीवनर भूमि उपरे कार्य करुथुबा ओ मते सेई भूमिटी उपरे ठिया करी रखिथिबा वर्तमान भल लागे एवं सेई सबु किछि को पुंजी करी व्यवहार करी उकुटी उकुटी रूपायित हेबारे लागिथिबा भविष्यत भी भल लागे। तेबे एई भल पाइबार पछरे कौनसी काहींकी नाही, हुए तो अछि मात्र ताहाकु कथारे कही हुए नाही। अल्प कहिबा बेलकु बेसी कही हेई जाए, बेसी कहिबा बेलकु पुनी अल्प भी हेई जाए। अलंकार लगाई कहिले अधिक अवर्जिया दिसे एवं अलंकार न लगाई कहिबा लागी बाहरिला बेलकु अन्य माने सेगुडा को मोटे बुझी पारंती नाही। भल पाइबार भाषा हेउची संपूर्ण भावरे एक निजस्व भाषा। जेतेबेले निजर भाषाटी को देई लोक माने आउ जनकर भल पाइबा को बुझिबा लागी चेष्टा करंती, सेइथिरु प्रमाद जात हुए, दूरता गुड़िक अधिक बढ़ी जाए। तेणु अन्य भाषारे अन्य को बुझिबा, से अन्यर भाषारे ही अन्य को भल पाइबा को बुझिबा, ए कथा सबु जुगरे एक अत्यंत कठिन विद्या होई रही थाए। चित्त भाई कहउछंती प्रोफेसर चित्तरंजन दास, मोर एई भल पाइबार तालिकारे मु संभवतः निजकु ही सवा आग भल पाए एवं एठी जो निजकु ही भल पाए कथा कुआ होची, एठी विश्व भितरे प्रत्येक अणु परमाणु भितरे व्यक्ति भितरे थिबा संभावना को एठी निजकु भल पाइबार अर्थ आत्मकामी बा स्वार्थपरतार कथा नुहे, सधर्म को भल पाउथुबा लोक। से आधार ही से कहते मु संभवतः निजकु ही सवा आग भल पाए, निजकु ही सवा आग चिन्हे एवं सवा आग बुझे।
ନିଜକୁ ଦର୍ପଣ କରି ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଦେଖେ ଓ ଯାହା କିଛି ଲେଖେ, ନିଜକୁ ସାଙ୍ଗ କରି ନ ପାରିଲେ ଏହି ସଂସାରରେ ମୋଟେ ବାଟ ଚାଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ଲେଖିଲା ଭଳି ମୋଟେ କିଛି ହେଲେ ଲେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ବାହାରେ ଆଉ ଭିତରେ କେତେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ, କେତେ ମିଛ ନାୟକ ମିଛ ନାୟିକା ବନି ଫୁଲେଇ ହେବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଲେଖା ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। ଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରକେ ଫଟ୍ କରି ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। ବାହାରେ ଭାରି ଜାକଜମକ ସହିତ ଖସି ଯାଇ ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣା ପାଖରେ ଭାରି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ସାଙ୍ଗ କରି ନ ପାରିବାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବାହାରେ ନାନା ଉଗ୍ରତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ। ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାରେ ଦାଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଦାଣ୍ଡରୁ ମିଳୁଥିବା ନକଲି ଉପାୟନ ଓ ଉପଢୌକନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ମୋଟେ ଆହାର ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଇ ଅସଲ ହୃଦୟଟି ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ନିଜର ଲେଖା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା। ଗୁହାଟାକୁ ନ ମାନି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗୁହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆପଣାର ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ ଚେତନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସମଗ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକତା ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତାରେ ପରିଣତ କରିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଗଭୀରତା ବୋଲି ଯେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରସ୍ଥ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇବା। ଆଧୁନିକ ବିଚାରର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଗଭୀରତାର ପ୍ରସ୍ଥଟିକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଅନୁଧାବନ ଧର୍ମର ସ୍ତରକୁ ହିଁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣାକୁ ସାଙ୍ଗ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଗଭୀରତା ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ତାହା ଏକ ମନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ନିଜ ପାଇଁ ତାହା ଆହୁରି ଅନେକ ଉନ୍ମୋଚନ ଘଟାଇବାରେ ସହାୟତା କରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗଭୀରକୁ ଠିକ୍ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ପରି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଓ ମନ୍ତ୍ର ପରି ଆଘାତ କରିବାର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ନିଜକୁ ସାଙ୍ଗ କଲେ ନିଜର ଦୁଆର ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଅସଲ ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେତେ ନା କେତେ ଦୁଆର ଖୋଲିଯାଏ। ଅସଲ ଗଣ୍ଠିଟି ଫିଟିଯିବା ମାତ୍ରକେ ବାହାରେ କେତେ କେତେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। କେଡ଼େ ସହଜରେ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସେଇ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଇତିବୃତ୍ତଟି ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଭାଷାରେ ସବୁ ସହିତ ହିଁ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିଖିତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଡେନମାର୍କକୁ, ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ କହିଥିଲେ, ତୁ ଯା ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଭେଟିବୁ ତତେ ତୋ ବାପା ବୋଉର ମୁହଁ ଦିଶିବ। ଏବଂ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ, ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, କେବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହୋଟେଲରେ ସେ ରହିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କଳାଗ୍ରତ କରି ନେବା ପାଇଁ ପରିବାରଟିଏ ଯେମିତି ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭଳିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ତରଙ୍ଗ ତଡ଼ିତ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଅଛି, ତ ଆମର ଏଠି ପାଠ୍ୟ। ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ କାହିଁକି ଲେଖେ ବା ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବାକୁ ମନ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଆଉ କାହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସବୁ କିଛିର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇଯିବାକୁ ମନ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ କେବେ ମୁଖା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ମନ କରିଛନ୍ତି?
ପୋଷାକି ଓ ଆଠପହରୀ ଭିତରେ ବରାଦ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମି ଯିବା ପାଇଁ ମନ କରିଛନ୍ତି। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଋଷି ଓ ବୈରାଗୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ନ ଯାଇ ଆପଣାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲୁଚାଇ ନ ରଖି ଆପଣ କେବେ ଆପଣାର ଆଲୋକ ଚୁମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଧରଣୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଏକାଠି ହୋଇ ବାଟ ଚାଲିପାରିବା। ତେବେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଲେଖିବା ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମାନେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ମା ନିଷାଦ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର, ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍କ୍ରମଣ, ଯେଉଁଟାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ବାବଦରେ କହିଲା ବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ସୃଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆତ୍ମୀୟତା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଓ ତାହାରି ପାଖରେ ଆପେ ଧରା ଦେଇ ମୁଁ ଲେଖେ। ଏଠି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟି ଛଡ଼ା। ସିଏ କାହାକୁ ମାନିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କୃତ୍ରିମତାକୁ ମାନିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଆସନ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଏଟେ ଗର୍ବର ସହିତ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଗୁଡ଼ାକର ମାମଲତକାରୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୋଟେ ମାନିବ ନାହିଁ। ରାଜା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଭାଣ୍ଡ ସାଜି ତୋଷାମତକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗହଣରେ ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ବାହାରିଲେ ସିଏ ତଥାପି ରାଜାଟା ଲଙ୍ଗଳା ବୋଲି ଫଟ୍ କରି କହିଦେବ ଏବଂ ସଭାର ସକଳ ବଜାରକୁ ତଥାପି ବଜାର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବ। ଅନେକ ମଣିଷ କ୍ଷମତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଦିଶିବାକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କୌଣସି ରାଜନୀତିକ ନେତା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇଲା ପରି ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବି କାମରେ ଲଗାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ଲେଖି ଆପଣାକୁ ଏକାବେଳକେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ଦେଖାଇ ହେବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଯାକ ଆତ୍ମୀୟତା ମରି ସାରିଥାଏ। ସେଇ ଅସଲ ହରାଇବାର ଜନିତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଟାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଲାଗି ସେମାନେ କ୍ଷମତା ଲୋଡ଼ନ୍ତି, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ଶାନ୍ତପଣ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ବି ସେଇ ଲୋଡ଼ିବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଅସଲ ଆତ୍ମୀୟତା ଯାବତୀୟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱଗିରିକୁ ଚୁନୌତି ଦିଏ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ। ଅସଲ ସାହିତ୍ୟ ଯାବତୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ। କ୍ଷୁଦ୍ରମତି କ୍ଷମତା ବର୍ତ୍ତମାନଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଦି ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୌରବ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହେ, ରୀତି ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ପ୍ରୀତି ବୋଲି କହେ, ଦରବାରଟାକୁ ହିଁ ସଂସାର ବୋଲି କହେ। ସାହିତ୍ୟ ଏହି ସବୁ କିଛିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, କାରଣ ଆପଣାର ଆତ୍ମୀୟତାର ପ୍ରସ୍ଥ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସିଏ ଏକ ଅନ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳତରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ମଣିଷ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। କର୍ତ୍ତାମାନେ ତାକୁ ଯେତେ ଫାସିଆ ପିନ୍ଧାଇ ଘୁଙ୍ଗୁର ଲଗାଇ ରାଜଧାନୀର ଖାସ୍ ସଉକ ଭିତରେ ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପଛକେ ସିଏ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ସାହିତ୍ୟିକ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଆପଣା ସାହିତ୍ୟର ମଞ୍ଜରୀ ଦେଇ ସିଏ ତାହାକୁ ହିଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଏକ ଭୂମାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିଏ ଅଳପକୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଏକ ସମଗ୍ରତାର ସ୍ୱପ୍ନରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତାକୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଏକ ଅନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ ବୋଲି ସିଏ ପୁଚ୍ଛ ଟେକି ନାଚୁଥିବା ପୁଚ୍ଛହୀନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ହସି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ କେବଳ ଏକ ବେରସିକତା ବୋଲି କହେ। ମୋର ଲେଖା ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ମୁଖା ନଥିବ, କୌଣସି ଜୁଗୁପ୍ସା ନଥିବ, ଈର୍ଷା ଘୃଣା। ସିଏ ସେହିପରି ଗୋଟାଏ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଏକ ଅନ୍ୟ ଅଭିକ୍ରମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ତେଣୁ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ, ଏହି ଆକାଶ, ଏହି ଆଲୁଅ ଓ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଯାଉଥିବା
এই ଏକ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ କାହିଁକି ଗିଳି ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ? ମୋର ଲେଖା ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ଥାପନ କରି ଆପଣାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଆମର ଧର୍ମ, ଆମର ସଭ୍ୟତା, ଆମର କଳା ଓ ଆମର ଏଇ ଯାବତୀୟ ନାନାବିଧ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷକୁ ତାର କେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେତୁ ଓ କେଉଁ ବୈରାଗ୍ୟ ହେତୁ ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଭିତରେ କାହିଁକି ରୁଷ୍ଟ, ଉଗ୍ର ଏବଂ ଭୀତ କରି ରଖିଥିବେ? ମୋର ଲେଖା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରି ଆପଣାର ଔଚିତ୍ୟଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ଗାତ ଗୁଡ଼ାକ ସହିତ, ମୁଖା ଗୁଡ଼ାକ ସହିତ ଓ ଆଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସହିତ ସାଲିସ କରି ରହିଯିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କିଛି ଲେଖିପାରେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଶୀତଳ କରି ପକାଇବା ଲାଗି ମୁଁ କେବେ କିଛି ଲେଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ସଖ୍ୟ ଲଢ଼ୁଥାଏ ବୋଲି ଲେଖେ, ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆସିପାରିବି ବୋଲି ଲେଖେ। ଅସଲ ଦୁଆରଟି ଉପରେ ଆଘାତ କରିପାରିବାକୁ ଓ ଅସଲ ତାରଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ମୁଁ ଲେଖେ। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ବୁଢ଼ା କରି ପକାଏ, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଘରକୁ ସତେ ଅବା ଗୋଟାଏ ଗାଡ଼ରେ ପରିଣତ କରି ରଖିବାର ଅଭିସନ୍ଧି କରୁଥାଏ, ଦୁର୍ବଳତା ଓ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତତା ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଖାରି ଉଖାରି ଦେଖାଇବାରେ ଯିଏ ରତି ସୁଖ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ସବା ଶେଷକୁ କେଉଁଠି ଆଦୌ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଫର୍ତୁଆଟିଏ ଦେଇ ପାଷାଣ୍ଡବତ ଏକ ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଦୂରରୁ ଦଣ୍ଡବତ କରେ। ମୁଁ ତାହାଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହେ। ସବା ଶେଷ କଥାଟି ହେଉଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଲେଖେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାତୃଭାଷାର ସେବା କରିବା ଲାଗି କିଛି ଲେଖେ ନାହିଁ। ମୋର ଏକ ଜନ୍ମଭୂମି ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ଏକ ମାତୃଭାଷା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟଦାୟିନୀ ମା ପରି ଭଲ ପାଏ। ସେମାନେ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ପରି ହୋଇ ଏହି ଅପାର ଆକାଶ, ଅଗାଧ ଜୀବନ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ମୋତେ ଆଖିଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞ। ତଥାପି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲେଖେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆକାଶ, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟ ଓ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଙ୍କ ପ୍ରସାର କରି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲେଖେ। ବାରବାର ମରି ବାରବାର ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଲେଖେ। ଏହି ଆପେକ୍ଷିକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପାର ହୋଇଯିବାକୁ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଶୃଙ୍ଗରୁ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ ମୁଁ ଲେଖେ। ମୋରି ଭିତରୁ ଆପଣାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖେ। ଯିଏ ଏଇ ସବୁକିଛିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ମୋତେ ବି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତାହାରି ଜନନୀତ୍ୱକୁ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖେ। ଦେବକୀର ତପ ଜଗତରେ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଲେଖେ? ଏତିକି ହେଉଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ବାବଦରେ ଯାହା ସେ ଲେଖିଥିଲେ ତାର ପାଠ୍ୟ। ତେବେ ଆମର ଅସଲ ପାଠ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ ଓ ତଡ଼ିତ। ଏବଂ ତରଙ୍ଗ ଓ ତଡ଼ିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନରେ ଯେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ତାର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସେ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ପାଠ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ 5ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ, ସେ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା। ତେବେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଯାହା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜର୍ମାନରେ ପ୍ରଫେସର ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାବନାଟିକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ତାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତରଙ୍ଗ ଓ ତଡ଼ିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବାଦ ଦେଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଦିଗନ୍ତ ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରୁଥିଲା। ଦିଗନ୍ତ ପତ୍ରିକାର ସେ ସମୟର ସମ୍ପାଦକ ଥାନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ଏହା 1962-63 କଥା। ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଗନ୍ତ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାହାରି ପାଖରେ ହିଁ ମୋର ଋଣୀ ରହିବାର କଥା। ତଥାପି ପଛକୁ ଅନାଇଲେ ଋଣୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ଜୀବନ, ସାହିତ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ
सूचई देबे परोक्षरे एही दुखर कारण एही दुखर जे कारण नहीं से कथा कही हेब नहीं मोर लेखा गुड़िक एणे दिगंतरे बाहरु थाए तेणे पश्चिम जर्मान रे मु अत्यंत विश्वस्ततार सहित लेखा पठाइबारे लागि थाए सिना मात्र दिगंत मो पाखरे पहुंची पारे नहीं माने से समय रे 62-63 मसीहा रे ओडिशा रे प्रकाशित हुए पत्रिका किंतु से थांती पश्चिम जर्मान रे तेणु पढ़ी पारंती नहीं कौन लेखा प्रकाशित हैला बोली अनेक समय रे ओडिया लेखकों को ठीक एहीपरि निष्काम कर्म करिबाकू पड़ी थाए अर्थात परिस्थिति ताकू निष्काम हेबाकू बाध्य करी थाए जर्मनी रु फेरिबा परे दिगंतरे प्रकाशित मोर प्रबंध गुड़ी को साउंटिबारे लागि जिबा मोर प्रधान काम हैला केते थानरे केते खोज खाज करिबाकू पड़िला एवं विभिन्न बंधुंकर सहृदयता द्वारा प्राय 3 वर्ष रे एहा साउंटिबा संपूर्ण हैला सेई बंधु माननकू मु नमस्कार जणाउची छपा हैला बेले प्रबंध गुड़ी को काहींकी केजाणी बड़ विकृत होई पड़िथिला एगुड़िकर अवयव को नाना स्थान रे अकारण रे भारी व्यवच्छिन्न करी दिया जाइथिला गोटिए गोटिए प्रबंधरू मझिरे मझिरे चेनाए लेखाएं पाठ उड़ाई निया जाइथिला लेखक हिसाब रे एही व्यवस्था गुड़ी को मोर अपना अंगरे अनुभव करिबा कथा कारण अनुभव करिबा कथा तेणु आउ अन्य चारा नथिला छापा भूल विषय किछि न कहिबा उचित आमर ओडिया रे विभिन्न जगार आजिर तारीख रे मध्य विभिन्न जगार जदि आमे देखिबा एते उन्नत मानर टेक्नोलोजी आसिला परे भी केते भूल भटका बनान त्रुटि से रहुची एवं सेई गुडा को से कहउचंती जे तेणु से कहउचंती जे लेखक हिसाब रे मोर अपना अंगरे अनुभव करिबा कथा तेणु अन्य मोर चारा नथिला छापा भूल विषय रे किछि न कहिबा उचित कारण ए सबु दुर्घटना लगी कंपनी कौनसी प्रकार दायी नुहंती एवं आम ओडिशा रे चली आसुथिबा संपादन कोड अनुसार मनुष्यकृत दुर्घटना गुड़ी को भी दैव दुर्घटना बोली ग्रहण करि निया जाए तेणु केउठी अधर्मर आलय छपा होई जमर आलय हेई गले ताहा धरिबार नुहे ओडिया रे कथा ओडिशार शब्द प्रयोग रीति रे अनेक समय रे जम को धर्म बोली कुहा जाई थाए अत्यंत श्लेषात्मक भाव रे कथाटी को से कहउचंती आउ गोटिए जगह रे संस्कार शब्दटी स्कार बोली छापी ही जाइची ए ग्रंथ रे प्रथम संकलन रे जदियो तृतीय संस्करण बेलकू ता परिवर्तन हो जाइथिबो रहस्य कला परी मोरी भीतर मन कहूची पाठक मानंकु एहा इंग्राजी स्कार रो सूचना देई नाही तो स्कार माने दाग SCAR जनक पाखरे मु अवश्य ऋणी सेई तरंग तड़ित्र मुखबंधरे कहउचंती सी हेउचंती बंधु श्रीयुक्त मनोज दास ओडिशार भारतवर्षर वर्तमान समयर श्रेष्ठतम गाल्पिक हिसाब रे से तांकू धन्यवाद दउछंती तांको पाखरे मु आहुरी अनेक कारणरू जेपरी ऋणी एही प्रबंध गुड़िक सकाशे मध्य सेही परी ऋणी एगुड़िक लेखिबार अधिकार मु तांकरी पाखरू पाइथिली तरंग और तड़ित आलोड़नकारी नामटी तांकरी कल्पनारू बाहरिछि तेणु पुस्तकर नाम मनोज दास देइथिबे तांकरी छवि को तृतीय नयनर सम्मुखरे थापी मु प्रबंध गुड़िक लेखिछि संग्रहर सर्वशेष प्रबंधटी आग्रा केंद्रीय हिंदी संस्थान और मुखपत्र समन्वय 1964-65 रे प्रकाशित मूल हिंदी रचनाटीर अनुवाद एइटी प्रथमे सेही संस्थान रे भाषण आकार दिया जाइथिला सेहीपरि मु संस्थान ठारे कृतज्ञ ये होची तांकर मुखबंध तरंग और तड़ित्र मुखबंधर प्रसंग एवं तरंग तड़ित प्रबंधटी 17टी छोट बड़ परिच्छेदर एक समाहार एवं एई भितरे खूब गुरुत्वपूर्ण गोटाए जिनिस को ही कहिबाकू चाहिचंदी ताहा होची सत्य कोन एवं जो सत्य को आधार करी आमे जीवन बंचुछे ताहा केते दूर समग्रतर बा संपूर्ण
आज एतिकी थाउ कमेंट रे आपण माने जहाँ चाहिए लिखिपारे आम परवर्ती समय प्रबंधर भीतर को जीवा। नमस्ते, धन्यवाद।